नमस्कार प्रसाद बाइबल स्टडी को स्वागत करुछु मो प्रसाद। आज आम आलोचना करिबा दानिएल पुस्तक 4 पर्व 26 पदर ख अंश। सेठी तीनटा पार्ट अछि, से 26 पदर 26 वर्ष तीनटा पार्ट अछि। क अंश छाड़ी मु ख अंश मनोनीत करछि आज आलोचना करिया पे। ता होछि स्वर्ग ही कर्तृत्व करई। तापर गोटे ग अंश अच्छी, ता पूर्व क अंश अच्छी। ख अंश को मनोनीत करछि मु आलोचना करिया पे। ता होछि स्वर्ग ही कर्तृत्व करई। आम दैनंदिन जीवन रे आमे लोक माने सब एई कथा कहबा सुनचंती, आमे न चाहिले किछि हबो कि, आमे न कले किछि हबो कि, आमे चाहिले आमे भाबिले माने दुनिया चाहिबा दरकार, दुनिया भाबिबा दरकार दुनिया भाबिबा दरकार, दुनिया चाहिबा दरकार, दुनिया चाहिले, दुनिया भाबिले, दुनिया इच्छा कले गोटे जिनिस होउछि। ए जो अहंपणिया जो अच्छी, अहंकार जो गोटे अच्छे मनीषर, मु चाहिले हबो मु न चाहिले हबनी, ए सब जिनिस उपरे ही कहबा पई मन कर स्वर्ग ही कर्तृत्व करई। तो शिष्य मान को जीशु प्रार्थना शिखले, हे आम मान परमेश्वर तुम नाम पवित्र मान्य हो, तुम राज्य आसु, जेपरी स्वर्ग रे सेही परी पृथ्वी रे, जेपरी स्वर्ग रे सेही परी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो। आमे लोक कौन कहती, जेपरी पृथ्वी रे सेपरी स्वर्ग रे कर दैछन्ते। आम लोकंर धारणाटा सिमती, ए तले नहले उपरे माने एक्चुअली कौन जिनिसटा उपरे परमिट नहले तले किछि हो परिबोनी। ऊपर महलार तलू आउे ना, तल महलार ऊपर जाऊनी। लोक धारणा तले आम जहाँ करवा सीटा ऑटोमेटिक ऊपर बंद हो नाई बोले खोला। ए वर्ष भी अच्छी बाइबल रे, लोक ए वर्ष भी मत काढ़ी देखदेवे जे आम जहाँ बंद करूँ ता किए खोली पार ना, आम जो खोली पार बंद कर इन सब कथा अच्छी। कथा प्रकृत में स्वर्ग ही कर्तृत्व करई। जहाँ स्वर्ग रे निर्धारण करा जाए, निष्पत्ति नियंती प्रभु, से जिनस पृथ्वी रे मध्य सफल हुए। तापरे फल आंबठारु प्राप्ति हुए। एटार गोटे पद मु आपण मानकु कहिदे, फल आंबठारु प्राप्ति हुए, आंबठारु फल प्राप्ति हुए। टिके रहिए, आंबठारु फल प्राप्ति हुए। आंबठारु फल प्राप्ति हुए, ये पदटा मु कहिदे आपण मानकु। हाँ, आंबठारु तुम्भर फल प्राप्ति हुए। ताहला होशे पुस्तक 14 पर्व पूरा लास्ट, होशे पुस्तक 14 पर्व 8 पदर शेष अंश, आंबठारु तुम्भर फल प्राप्ति हुए। स्वर्ग ही कर्तृत्व करई। द्वितीय कथा है आंबठारु तुम्भर फल प्राप्ति हुए। जहाँ भी आपण रिजल्ट देखुचंती, अनेक अन्याय हो, अत्याचार हो, कोर्ट कचेरी हो, माली मकदमा हो, पारिवारिक झगड़ा हो, विभिन्न प्रकार रोग वैराग एक्सीडेंट दुर्घटना जहाँ भी आम कहे ता कर्म से मागी आसी, तेणु से भोगुची। एमती भी लोक कहती जहाँ भाग्य जी मागी आसी किए कौन काटो। तेणु गोटे हिंदी गीत अच्छी, जितनी आंचल है यहाँ उसको सौगात उसकी मिलेगी। एमती गोटे गीत अच्छी, जितना आंचल है उसका हमारा, एमती गोटे जिते आंचल तार सौगात उसको मिलेगी। 100 गुण ताकू जी फेल ताठू बड़का आमको मिल, जी चादर फेल ताठू बड़का आमको मिले। एमती गोटे गीत अच्छे। तेणु आम जी पाइबा हकदार थी ताठू बड़का एका देवे। तेणु मु गोटे कोटेसन फेसबुक रे पढ़ु थाए, देखे जे अवसर नहीं, प्रतिभा जिते थाए अवसर उससे ज़्यादा मिलता है। प्रतिभा आम पाखे जी थाए अवसर ताठू अधिका मिले, बा आम पाखे जी टैलेंट बा दक्षता थाए अपॉर्चुनिटी सुजोग आमको से ताठू अधिका मिले। तेणु वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी बोली कह जाए। वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, सुजोगर समाहार। दुनिया बा पृथ्वी बा संसार बा जगत हूँ दुनियार सुजोगर समाहार, सुजोगर संभार संभार। तेणु आपण निजक व्यवहार करें, समस्तंकर दक्षता किंबा टैलेंट कि तार स्किल व्यवहार हुए ही हुए, निश्चय व्यवहार हुए। इवन आतंकवादी मानकर दक्षता व्यवहार हो, बोमा फुटेगारे बोमा फुटार विस्फोरण कर। चिंता करूँ, डाक्तर माने
ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଯିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଲିମ ନେଇଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାଲିମ ନେଇ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଲାଗି ପାଠ ପଢ଼ି ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ସେଭଳି ଲୋକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି ସେ ମାଳେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଲମ୍ବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୁଣ କରି ଆଉ କହିହେବନି। ଆଜି 3 ଜଣ କାଲି 4 ଜଣ କାଲି 6 ଜଣ ସବୁଦିନ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ଯାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଡକାୟତ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ତ ଏମିତି ହେଲେ ବି ଚୋର ଡକାୟତ ଆକା ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ATM ଲୁଟରା ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଇସା ନେବା କଥା ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା। ATM ଲୁଟରା କି ବସ୍ ଜାଳିଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରଇ। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ହେବ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ହେବନି ଆମେ କଲେ ହେବ। ଆମେ ଚାହିଁବା ଆଗରୁ ଭାବିବା ଆଗରୁ ତ ଭାବିବା ଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଯାଚି ଦେଇଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ପରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ପରା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଇଠି ଶୈତାନର କାମ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ୟୁ ଥିଙ୍କ କି ଗଡ୍ କାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଦେନ୍ ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ସିଓର ତୁମେ ଭାବିଯିବା ଦରକାର କି ଗଡ୍ ଓଭର ରୁଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ପରା ଶୈତାନର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଶୈତାନର କାମ କଲାବେଳକୁ ତ ସେ ଓଭର ରୁଲ୍ କରିଦେଇଥିବେ। when God can't rule he over rule ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବିବ ଯେ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବେସାହାରା ହେଇଗଲୁ ଅସହାୟ ହେଇଗଲୁ ନିଃସହାୟ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ବେସାହାରା ହୋଇଛି ମୁଁ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଓଭର ରୁଲ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ତାର କେହି ନାହିଁ କେହି ନଥିବା ଲୋକ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶରେ ରଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର ବା ଆଶା ବା ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ବି ରଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ପୁରା 100% ସରେଣ୍ଡର ସରେଣ୍ଡର ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ନିର୍ଭର ପୁରା ହାତ ଉପରୁ ଦୁଇଟା ଟେକି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ିଗଲି ଭାସିଗଲି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଇଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ମୋଡ଼କୁ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ହେଉ ପରିବାରକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ହେଉ ଜାତିକୁ ହେଉ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଉ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହେଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହେଉ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଛାଏ ଲୋକକୁ ବି ହେଉ କି ଗଣ୍ଡେ ଲୋକ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହେଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିବେ ସିଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସାରା ଜଗତ ନିଜର କିଏ ନାହିଁ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ସେ ତ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ସେ ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମଣିଷକୁ ଦୁନିଆକୁ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ 100% ଭରସା ଯଦି ନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି କି ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି ସେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ସେମିତି ନିଃସହାୟ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିବେ କାରଣ ସେଇଟା ଆଗ ତାଙ୍କ କାମର ମୂଳ ଥିମ୍ ତ ସେଇଆ ଥିମ୍ ଆଗ ତାଙ୍କର ସେଇଆ ମୂଳ ଥିମ୍ ଆଗ ସେଇଆ ଯେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଯେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୁଇଟା ହାତ ଟେକିଦେବେ। ବୁଡ଼ିଗଲି ପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ିଗଲି ବୋଇଲା ବେଳେ ପିତର ଭଳିଆ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଡ଼ିଗଲି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ନାରାୟଣ ବୋଇଲା ଭଳିଆ। ନାରାୟଣ କିଏ ନା ସେ ନରର ନାରାୟଣ ଯିଏ ନୀର ଉପରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି କଥା ଆମର କିଶୋର ଦିଗାଲ କୁହନ୍ତି ନାରାୟଣ ସିଏ ନୀର ଉପରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ନୀର ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନାରାୟଣ ତୋରା ଦେଖି ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ଆସକେ ଆସ ଦେଖିବ ପରାଗ ଶୋଇଚିରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନାରାୟଣ ନର ଦେହ ଦିଶେ କି ତୋରା ହେଉଛି କଥା। ସେ ନାରାୟଣ ସେ ନୀର ଉପରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଭାବନା ଆମ ବିଚାରଧାରା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆମ ଜୀବନ ଚଳଣି ଚାଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରଇ
ଆଉ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏ ଛୋଟିଆ ଅଂଶରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ବା କ'ଣ ତ ହୋସେଆ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 8 ପଦ ଶେଷ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ତୁମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଇଟା ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣର ଫିଲୋସଫିରେ ହେଉ କି ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଫିଲୋସଫିରେ ହେଉ, ଯେତେ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ସବୁ ଫିଲୋସଫିର ମୂଳ କଥା ଏକା ସିଆ। ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କର, ଫଳ ଆମଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଗୀତା, କୋରାନ, ଭାଗବତ, ବାଇବଲ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ଛୋଟିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରଇ। ମନୁଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରଇ। ଆପଣ କହିବେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ରାଜନେତା ବାଛିବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟର ବାଛିବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସବୁ କରିବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବାଛିବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସବୁ କରିବା। ନା ଆଇରେ ବାବୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ପେହେଲେ ସେ ତୟ ହେ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସବୁକୁଛ ପେହେଲେ ସେ ତୟ ହେ, ସବୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ହିଁ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ, କାହା ପରେ କିଏ ହେବ। ତେଣୁ ଆବ୍ରାହ୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ କୋଟିରୁ ରଜା ମହାରାଜାମାନେ ବାହାରିବେ, ଆସିବେ। ତା ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ହେବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୟାକରି, ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୟାକରି, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଷ୍ଟତା ବା ପାପର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେହ, ଏସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଟିରୁ କେତେ ରଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆସିବେ, ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବଂଶଧର ଏଠିକି ଯିବେ, ସେଠିକି ଯିବେ, ମିଶରକୁ ଯିବେ, 400 ବର୍ଷ ଇଏ ରହିବେ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦି ଅନ୍ତ, କଟୁ କ୍ଷୟ ୟଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଭାବିଲେ ହେବ, ପରା ଆମେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଆମଠାରୁ କିଛି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମଠାରୁ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନ, ଆମଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଆଇବ ଆମ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ତୁମନେ ବୁଲା ମେ ଚାଲେ ଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କେଉଁଟେ ଗୀତ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ଡାକିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ପରା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର, ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ବନ୍ୟା, ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ, ଏଠି ବାଂଲାଦେଶରେ କାଲି ପରଦିନ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି, 6 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ମୋଦି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। କେଉଁ ଗୋଟେ କପ୍ କ'ଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଜିଲରେ ନା କେଉଁଟେ। ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିକି 21-22 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବରକାଗଜ କାଲି ନା ପରଦିନ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଯେ ଯାହା ପୃଥିବୀ ସରକାର ତ ଗୋଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ସରକାର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଟପିକ୍ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେବ, ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ପରା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ପରା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ନ ହେବା, ହିନ୍ଦୁ ରହିବା ନ ହେବା, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, କମା, ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଯୁଗ ଅନ୍ତ କେମିତି ହେବ ତାର ବି ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟେନ୍, ସବୁ ଲେଖା ସରିଛି। ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିତ ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଘଟି ଆସିବ, ସେତିକି ବାକି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଆ କୋଟରୁ ସିଏ ବାହାରିବ, ତା କୋଟରୁ ସିଏ ବାହାରିବ, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସିଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସିଏ। ଘଟଣାକ୍ରମ କେବଳ ଘଟି ଆସିବାଟା ବାକି ଅଛି। ବାକି ସବୁ ହୋଇସାରିଛି, ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଇମାଜିନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲକୁ ଧରିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ, ଐତିହାସିକବିଦ, ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା, ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ବିଲିଗ୍ରାମ ଲେଖିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ତରେ ମଣିଷ ବେଶୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବ। କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ଼ ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଦୁନିଆଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମୋବାଇଲ ବିନା ଚଳିପାରୁନି। ଘରେ ଲାଇଟ୍, ବଲ୍ବ, ଟିଭି, ଫ୍ୟାନ୍, କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ
ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପେଡ଼ି ପୁଟିକା ସବୁ ଜିନିଷ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ ଚାଲିବ। ହାତ ତାଳି ବଜେଇଲେ କି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ତାଳି ବଜେଇଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ, ତାଳି ବଜେଇଲେ ସବୁ ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଯିବା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ମଣିଷ ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅବକ୍ଷୟ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ଅବକ୍ଷୟ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ସଭ୍ୟତାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ। ମଣିଷ ପୁଣି ଆଉ ରହିବନି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅବକ୍ଷୟ, ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ। ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରଭାବ, ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଯନ୍ତ୍ର। ରୋବୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଯୁଗ ଆଇଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ରୋବୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଯୁଗ ଆଇଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ବାହାରୁଛି ରୋବୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ମଣିଷ ରେସ୍ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି। 1080 କୋଟି ହେଇଗଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସବୁଠୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ହେଇଯାଇଛି ତ ହେବାକୁ ତ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଶେଷରେ ଆଉଥରେ ଆମର ପାଳି ହିଁ ଆସିବ। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତାହା ନାହିଁ ମରଦ ବୋଇଲାଳିଆ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ତକ୍ଷଶିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ନାଳନ୍ଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଜି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା, ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ହେବା। ମଝିରେ ତ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଏ ମିଡ଼ିଲ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା, ମିଡ଼ିଲ୍ ସମୟଟା, ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୟଟା ଆମେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇକି ହନ୍ତସନ୍ତ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବା। ପୁଣି ଶେଷକୁ ପୁଣି ଆମର ଗୌରବ ହେବ। ଶେଷକୁ ପୁଣି ଆମର ଗୌରବ ହେବ। ଶେଷର ଗୌରବ ହେଇକିରି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ? ଶେଷକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଉଥରେ ଉଠିବା। ପୁଣି 3ଟା ଦେଶ ଚୋକତା ଲେଖା ହେଇଛି ISA 19ରେ। 3ଟା ଦେଶ ସହିତ ଆମର ଦେଶ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ଆଉ 2ଟା ଦେଶ ସହିତ ତୃତୀୟ ଦେଶ ହେଇକିରି ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ବା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା, ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠିଆ। ଅସୁର, ମିଶର ଆଉ ଆମର ପୁତ୍ର ନା କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ନା କ'ଣ, ଏମିତି 3ଟା ହେଇକିରି ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତିକି ପରିଣତ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲେ 3କୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ସରିଲା। ଚାଇନା, ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେରିକା, 3ଟା ତ କଥା। ରଷିଆ ତ ଅଛି। ଆଉ ଏ 3-4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆମେ ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶ ହେବା। 155-160 କୋଟି ଲୋକ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲେ ବୋଲି କ'ଣ କରିବା? ମରିବା କମିବ? ଏବେ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବନି। ଯାହା ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କମିବା ଛଡ଼ା ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆଗକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେବ କି ଏବେ ବି ସାଇନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ କାଳ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେତିକା, ନହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଖାଇକିରି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି। କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯକୃତ ଲିଭର ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ସବୁ ହେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ? ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେଉଁଭଳି ହେଲାଣି, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇକି ମରିବା। ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଆୟୁଷ କାଳ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରଇ, ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଉପରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍। ସେ ୱାର୍ଲଡ ଫିଲୋସଫିର ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ସେୟା, ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆପଣ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କର୍ମ କରିଯାଅ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି କଥା, ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ରଜା ମହାରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଟଲର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସକ, ସାଂଘାତିକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଂଘାତିକ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ଯାକ, ରଜା ଯାକ, ଶାସକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁ ଧୂଳି କଣା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଧୂଳି କଣା। ଆମେ ଧୂଳି କଣା। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧୂଳି କଣା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ଆକୃତି, ଆମର ଆକାର କିଛି ନୁହଁ।
आमे छोट धूली कणा सहित ही समान। तेणु स्वर्ग कर्तृत्व करे स्वर्ग ही सब कर्तृत्व कर आसी। साधारण मनुष्य भावी आम इच्छार सब चलती आम चाहिए सब होमें भाविले सब होम इच्छार सब चलती आम न चाहिए किसी हो पार नहीं आम चाहिए न चाहिए गोटे वीडियो देखुली गोटे विशिष्ट लोक गोटे शिक्षाविद कहती ए मुंड हलैवा मुझे आप शुणुंट आम हाथ हलैवा हसवा सबू जिन पहले से तय सबू जिन प्रथम निर्धारित कौन जिन इच्छा बिना न कि ना सबू जिन से वर्ल्ड सिनारी को ही सब परिकल्पना कर दे सारी। तेणु मु मोर पर्सनाल लाइफ रे इमाजिनेशन रे भावे मन मन हसे जे प्रभु बसी खाली वर्ल्ड कंप्यूटर गोटे बड़ कंप्यूटर आगे अच्छी जमी आजिकल 3D स्पेस रे सब चलुच कंप्यूटर है तो जीव सेमती 3D स्पेस रे कंप्यूटर चलला भाया से बसी खाली देखुं ड्रामा किमती से किमती घटना घटी चली से देखी चलती खाली से वर्ल्ड स्क्रीन रे वर्ल्ड सबू नाटकबाजी से खाली 3D स्पेस रे गोटे स्क्रीन रे देखुं सब घटना घटी चली ये हूँ कथा। तेणु आमर कि ना आम छोट पिंपुड़ीटे मत आम कौन दुनिया विश्व ब्रह्मांड को हिसाब से देखा गले आमर गोटे धूली कण के बराबर भी हम नहीं है आम कुछ नहीं कि ना आम कि ना आमर आकार प्रकार कथबार्ता ज्ञान बुद्धि कि ना केड़े केड़े महापुरुष प्रकांड व्यक्तित्व सब आसिक पृथ्वी विदाय नहीं चले किए क्या मन रखिने मन रखिए मत ना मुझे आपड़ जी समस्ते जावा दुनिया इज ए टेम्परारी जिन दुनिया रो न रो आमर किसी जाए आसा ना आमर कि आमको जब कि मिले आम आत्मार चिंता करवा आमर आत्मा कौटी जी आम कि भल रहा आम भल जीवन बचा सुकुन की जिंदगी बचा शांति जीवन गोटे बचा सहीटा दरकार टंका पैसा एवं बड़ बड़ लोग सब मरी जाती टंका पैसा कौन से पार टंका पैसा अच्छी कि समस्त बची पड़ती ना सबुठ बड़ हूँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य को जागृत करवा स्वास्थ्य को जगवा निजर मेंटल पीस मेंटल शांति पारिवारिक शांति कार्यक्षेत्र शांति जहाँ कम करू कि बेपार कर जहाँ कर चाकरी कर जहाँ कर निजर शांति बजाय रखा ईश्वर को पूजा करवा स्वास्थ्य को जगवा एत राबड़ी चाबड़ी किसी लाभ ना आम गाँव भाषा कहीदे क्षमा करेंगे एत दौड़ी दौड़ी टणा अटर भिड़ा भिड़ी एत खटी मौलिक किसी लाभ ना शांति दिमुठी भल अशांति 100 मुठी 4 मुठी शांति 2 मुठी भल। द्वितीय कथा हूँ कौले पासरी गली कौन हाँ आम चिंताधारा आम निजक निजे सजाड़ा दरकार टंका पैसा धन संपत्ति केवे किए बोईकी नहीं पारे नहीं कि नहीं पार नहीं ये विश्व तुलना आम कौन गोटे धूलिकणा बराबर भी नहीं। तो केड़े केड़े महापुरुष मैंने आसी जाइए मरी जाइए किए क्या मन रखिना कि रखिए ना मुझे मल्ले भी मत किए मन रखिए ना आप मल्ले किए मन रखिए कई क्या मन रखिए ना आपंकर 100 कौरव था 100 पुओ था कि 5 पांडव था कि आप 100 कौरव पुओ रखी था सन्तान किए क्या मन जदि योग्य पुओ गोटे ना आपको किए मन रखिए ना किए तो मन रखिए ना आप मला पर किए क्या मन रखिए ना किए क्या मन रखिए आप 100 पुओ पाई 50 झील पाई कि मायने ना किए पुओ पाइबा किए झील पाइबा अवश्य अच्छी बायोलोजिकल हेरिटेज गोटे रहा दरकार बायोलोजिकल गोटे हेरिटेज रहा दरकार पुओटे झीटे आ गोटे राइट ए बुक एक आम डिस्कस करूँ गोटे राइट ए बुक गोटे बहीटे लिखिदा दरकार ताकि लोक तो आपको मन रखिए आपको शुणे आप अंते पढ़े शुणे बुझे मन रखिए कि किसी मायने रखुना। तेणु मु आज अच्छी काली ना किए क्या किए तो मन रखुना एवं राज कपूर शशि कपूर कथा कहले एवर पीढ़ी कौन बुझे कि किए बुझे ना हे तो फिल्म एक्टर मान सिंगर मान ना गोटे तो मोहम्मद रफी किए शुणे जापर हाँ थे किए गोटे थे। तेणु किए आसला किए क्या मन रखा ना किए किसी मन तो रहा सब मास मेमोरी सर्ट मेमोरी सब भूलीजे कालर गति सब लीन हो कालर लीन गर्भर सब लीन हो किए रे ना किए रही ना किए रही ना किए रही ना भवरंगी मुहि तले सब सर्वे निज निज कर्मचारी बाहुड़ काल बड़े सब किसी ना आईचे मरवा सब सरवा। तेणु आजिका जीवन आज मुहूर्त खुशी रहा खुशी बचा हसवा। तेणु सब कहे जी हसी ना सी गोटे दिन बची ना जी हसी ना सी गोटे दिन जी ना प्रति मुहूर्त हसिकी बचा कौन अच्छी कौन ना कौन पाइले कौन हरइले किसी मायने रखुना कौन पाइले कौन हरइले एगुड़ा कौन मैटर रखुची आम कौन पाइबा कौन हरइबा सब किसी मायने ना आम तो सब हरइबा आसुँच पाइबा कौन जन्म होती मैंने सब हरइक जा प्राण हो देह त्याग करवा ये मटिरे मिसवा सब तो मिसिक सब तो देकी आइबा सब जहाँ नहीं आई जहाँ अर्जिवा सब तो संसार में या संसार उपयोग कर संसार में उपयोग करके द्वितीय कथा जहाँ आत्मा गंडक पाई आत्मा केमती ईश्वर पहुँचो ईश्वर सत्तार आम आम आत्मा को विलीन करवा ईश्वर पाखे आम आत्मा पहुँचो से चिंता करके कहीं से अनंत जीवन से सबकि
बाकी आम शरीर आम देह प्राण आम धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा जमीबाड़ी घर बाड़ी ये सब किसी मायने रखू नाई किछि मायने रखू ना ये हूँ कथा तेणु आसतु सर्वे भवन्तु सुखी नई समस्त सुख रहा हस खुशी बचा आज कथा काली ना काली कथा आज ना ये घर कथा घड़ू ना क्या कथा क्या पचार पड़ार ना क्या चिंता करार ना निज निज घर कथा निज निज कथा चिंता आग करवा परवर्ती विश्व कल्याण निजक निजक मध्यम आम ही समाज को कर चलचे आम निजक गढ़ा मध्यम आम देश को करवा आम निजक मध्यम आम गाँ को आम पड़ोशी को करवा जिते जिते आम निजक बिल्डअप करवा जिते जिते आम निजक निर्माण करवा से आम देश साम्राज्य राज्य समाज साई गाँ पड़िशा समस्त निर्माण करा जो आम दक्ष हाँ आम दक्षता आम स्किलटा ही लोक कम आसो ना खाली आम हो पारे आम कथा हो पारे आम लेखा हो पारे आमर कंप्यूटर स्किल हो पारे आम ड्राइविंग स्किल कि हो पारे आमर बिजनेस जहाँ भी आम स्किल अच्छी व्यक्तिगत बेपार वाणिज्य कथबार्ता जहाँ भी आम स्किल अच्छी से जिनस को आम दुनिया को और डेवलपमेंट करने इनवल्व करवा इनवेस्ट करवा तेणु निजक बिल्डअप करवाटा सब बड़ कथा निजक बिल्डअप करूँ पढ़ु लिखु तर्जमा करूँ बही पुस्तक पढ़ु निजक बिल्डअप करूँ कंप्यूटर शिखु मोबाइल शिखु सब जिन शिखिकी निजक बिल्डअप कर आग को बढ़ंतु ता द्वारा आपण समाज को गाँ को साई को राज्य को देश को सब जिन निजर योगदान करी गोटे ना रखाटा मैटर ना निजर योगदान करवा लोक आमको मन रखिए सहीटा मैटर ना किए क्या मन रख किए क्या मन रखिए सहीटा आम चाहूना आमर गोटे आत्मसंतुष्टि मिले जो हम कुछ किए हैं खाली निजपाई निज परिवार निज घर पर निज गाँ पे कले कौन लाभ हम गाँ ठीक अच्छे घर पर कले कौन हम अन्य करवा अन्य निज जीवन उत्सर्ग करवा अन्य सेवार जब निज जीवन सार्थक सेवार लगिपारे तेज जीवन सार्थकता आसो सेटा परोपकार माधव सेवा मानव सेवा माधव सेवा इत्यादि कथा कहुए ये हूँ कथा परोपकार करवा अन्य सेवार लगे से जीवन सार्थकता थाए खाली निजपाई निज घर पर चिंता कौन हम अन्य कर अन्य शिक्षादान महापुण्य सबू जिन जहाँ पारे आप चार लोक में करूँ स्वार्थपाई ना टंका ना पैसा ना किसी जिन इमितरे भी समय देवाक पड़े पीढ़ी पर पीढ़ी किसी पुण्य अर्जित ही परवर्ती पीढ़ी भोग करेंगे मु हो आप जी होती किसी आम इनवेस्ट देता कि आज आम उपकार कर लोक कौन फायदा मिले बोले प्रश्न उठेबे ना आपण काम द्वारा कि आपण कथा द्वारा आपण चिंताधारा द्वारा आइडियाज नेवर डाइज मेन डाइज बट आइडियाज नेवर डाइज मनीष मरी जाए कि तार आइडिया के मरे नहीं आइडिया चिंता कर आइडिया आइडिया सब गोटे भावना गोटे धारणा चिंताधारा से सब जिन पीढ़ी पर पीढ़ी चलती तेणु किसी इनवेस्ट कर चलतु इनवेस्ट कर बिना स्वार्थ कौन रिटर्न मिले से आशा करूँ केमी रिटर्न मिले से प्रभु करेंगे आप रोपार लोक रोपी दिंतु बिहन बुणवा लोक बिहन बुणी दिंतु बिहन के फल फल न फल ईश्वर इच्छा से के 60 गुण फल कि 100 गुण फल प्रभु फल से पाउल लेखला बेले गोटे कथा मन पड़ुची जे आम रोईदे प्रभु वृद्धि साधन करती आम सेचन कले इत्यादि कथा से वृद्धि साधन करती जे ईश्वर से ही सार अटंती तेणु आम सेचन कले कि आम रोपीदे कि रोईदे से कथा छाड़ू आपण भावना विचार भावना पढ़ा पढ़ी लेखा पढ़ा करी निजक बिल्डअप कर लोक सेवार निजक नियोजित करवाटा ही सब बड़ काम आ देश को राज्य को जी पर्यंत निस्वार्थपर सेवा कर चलतु से ईश्वर आशीर्वाद अच्छी से सबकि अच्छी आपड़ जदि समय दौरान गोटे कम माने आपड़ जीवन देले भावतु यहाँ मन रखु समय हो जीवन समय हो टाइम इज लाइफ इज टाइम जदि आप गोटे जिन टाइम दौरान देन यू आर गिविंग लाइफ टू लाइफ आप जिन आप जीवन ही दौरान आप जदि समय दौरान से जिन जीवन दौरान तेणु आप समय को प्रभु मूल्यवान करते प्रभु आप गुरुत्व देवे आप समय दौरान मैंने आप जीवन देते से जो प्रभु के अणदेखा करेंगे नहीं आज नहीं तो काली तार फल निश्चय फल ए पीढ़ी ना से पीढ़ी आज गछ रोक जाइए फल खाइबे निश्चय आम परवर्ती पीढ़ी खाइबे आम कहवा आम तो खाइबा ना आम कहीं गछ लगेगा ना सीमित हुए केमी हम गछ लगेगा ना आम परवर्ती पीढ़ी सब कही शुणी लिखि बही लिखा कहवा यूट्यूब माध्यम सब जेकोसी माध्यम जहाँ आप लोक उपकार कर चलतु समय दौरान मैंने आप जीवन ही दौरान यहाँ मन रखु आप गोटे जिन समय दौरान घंटा घंटा कि वर्ष वर्ष दिन दिन मास मास सेवा कर लोकंर रोगी सेवा हो कि माधव सेवा हो जहाँ भी सेवा कर काठ काटा हो कि लंगल चषिया हो जहाँ भी हो कि माटी चषिया हो जहाँ भी आप सेवा जदि कर समाजर गाँव साईर पड़ोशीर कि परिवार आपण निश्चय तार पाउन फेरी पाइबे प्रभु केबे काकर बाकी होना केबे कार बाकी रहिबे भी नहीं से शुद्ध मूल कोणतर फेरबे तेणु से कहते जे गिनाए देव तो गिनाए देवी
जे चामचार देव जे चामच देव बाल्टी देव बाल्टी देवी जो मापर मापिकी देव से मापर मापी 100 गुण फेरेबी 100 गुण फेरेबी चापी हलाई पूरा पूरा उछलैक पकई लिखते प्रभु जो मापर मपाई दिया से मापर पुणी चापी हलाई उछलाई पुणी पूरा उछलाई सब घाटा चकट कर आमर माड़ माड़ बोलूँ माण 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 मानक इे आम मपा बेलू पकाउे जी मुह काटिकी देते आहरी मुह काटी ऊपर पकाउे जिते धरी पार से माणरे जिते धरी पार से फुल करी सी चापी हल्लाई उछल से मापर फेरे देवे सी तेणु टेंशन नियंतुनी आपण कर आप सेवा कार्य करूँ जहाँ जी आप ईश्वर हिसाब से आपण मानकर जीवन में सेवा कर सेवा सेवारे देवा देवा से जीवन कहली जे समय दौर से जीवन दौर एटा मन रखु जे समय दौर से जीवन ही दौर तेणु समय देवाटा ही सब बड़ कथा आपड़ टंका देले कौन देले न देले आपणकर उपस्थिति आपणकर समय सेटा सब बड़ धन बड़ मूल्यवान धन हो मूल्यवान संपत्ति हूँ आपणकर समय जे जड़े समय दौर से तार जीवन ही दूसरी तेणु समयटा जनक उपस्थितिटा जनकर समय को आप गुरुत्वहीन मन करतुनि जड़े कौच करुच्ची लेखुची पढ़ुची कौच बारंबार आपको पिछार पड़ी कि सोशल मीडिया जेको जिन करुच्ची खामखियाल भावत जनकर समय हूँ सब बड़ जीवन से समय देश आउ कौन कर आउ कौन अर्निंग कर आउ कौन पढ़ी पारता आउ कौन लिखि पारता आउ कौन इनभेस्ट कर पारता किंतु लोकों सेवाई जब जन करुच्ची एत सब जिन समयटा मोर बोली नहीं आपण मानकर समय को केवे अणदेखा करेंगे पाश्चात्य दुनिया मानक समयटा बहुत बड़ कम्युनिटी बोली भावती कहीं टंका तो अर्न करहब टंका नष्ट हेल्ले टंका पुणी अर्न करहब रोजगार करहब किंतु समय थरे गले समय दिथर फेर नहीं टाइम थरे हाथ चलीगले टाइम दिथर से तारीख से समय से घंटा आउ फिर हाथ आसो ना भाई आउ आसो ना तेणु टाइम हूँ बेस इंपोर्टेंट जिनस टाइम उपयोग करने दरकार टाइम उपयोग साधारणतः भारतीय संस्कृति रे आज पर्यंत होना एबर पीढ़ी बेसी टाइम उपयोग कर मोबाइल रील देखिए व्हाट्सअप चेक कर फेसबुक चलवे बेसी टाइम उपयोग कर पेपर पढ़ प्राय दैनिक 5 घंटा 6 घंटा लगी लोक दैनिक 5 घंटा 5.5 घंटा 6 घंटा केवल मोबाइल मातंती मोबाइल देखते मोबाइल सब जिन चले एमती दुनिया बिना मोबाइल तो टंका मोबाइल तो चाकरी मोबाइल तो बेपार मोबाइल तो सब हो 5.5 घंटा 6 घंटा कौन दिन रात दिन 8 घंटा 10 घंटा खाली मोबाइल ही बीताती लोग सेटा ही टाइम पास माध्यम बही तो ना बही जुग गला खबरकागज जुग गला सब तो मोबाइल आइला सब सार मोमो यूट्यूब फेसबुक इंस्टा आउ व्हाट्सअप सब जिन मोबाइल हेतु ही दुनिया चलला तेणु घंटा घंटा 5.5 घंटा ए समय आप समय ठीक उपयोग करने दरकार समय को विनियोग कले समय जो थे देवे आप समय नष्ट कर समय आप नष्ट करदे कह समय आप नष्ट करदे समय आप नष्ट कर समय को समय आप नष्ट करदे तेणु टाइम ठीक हिसाब दरकार मु भी प्राय केत मन विरक्त हुए विस्ताप हुए मोर समय नष्ट हो जाऊँगी अपचय कर दूसरी सेमती किसी ना जहाँ भी आप कर सब जिन शिक्षापी हूँ काठ काट हो कि गछ चढ़ा हो कि पानी पहर हो कि परिवा काटा हो जहाँ भी कर सब जिन जीवन में कम आसे कौ जिन बिना छुंची सूता गोलेबार भी कम आसे सब जिन कम आसे सब जिन कम आसे कौ जिन बिना कम ना जहाँ भी आप शिखुं जीवन में स्किल आप निजपाई कर भावतु ना यहीटा मुझे मान सेवार लगेबी मुझे न शिखी अन्न कि शिखेब अंध के अंध को बाट बतई पार जड़े गोटे रास्तार जाइए से रास्तार अन्य जन बाट बतई पार ना तेणु आम निजे तेणु बिना मूल्यहीन बोली किसी भावतुनि जदि आप गोटे जिन फेल होती गोटे जिन आप टार्गेट रखिक लक्ष्य रखिक पारिना से एक्सपीरियंस जोटा गेन करदे से तो अन्य मान गोटे इनवेस्टमेंट हो जीवन से गोटे इनवेस्ट हो इनवेस्ट करेंगे आप एदर एक्सपीरियंस फेलर किसी ना फेलर बोली किसी ना कौन सी जिन फेलर ना किसी तो फेलर ना फेलर बोले वार्ड ही किसी दुनिया नहीं मो हिसाब से मुझे भावे फेलर किसी ना फेलर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस कहते फेलर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस तेणु फेलर किसी ना जहाँ आप गेन कर अनुभूति आप विफल होगा सत्य आपण अनुभूति जहाँ अच्छी सेटा ही सेटा गोटे शिक्षा से अन्य मान गोटे शिक्षा गोटे लेसन हो गोटे लेसन गोटे 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 लेसन गोटे शिक्षा हो गोटे लेसन जे एमती कि सेमती है सेमती बास तेणु गोटे कथा मुझे 999 विफल होना 999 कम करूना बोलिकी थॉमस अल्वा एडिसन कहले 999 मुझे जानी बाट से कम कला ना 1000 नंबर बल्ब आविष्कार कले से भाया कथा विफल किसी ना जहाँ कर रिस्क नवा दरकार रिस्क में इश्क में रिस्क ना बहुत जरूरी है।
ଇସ୍କ କରିବାର ଅଛି ତ ରିସ୍କ ନେବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଇସ୍କ କରିବା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ଇସ୍କ କରିବା ହେଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଇସ୍କ କରିବା ହେଉ କି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କି ବେପାର କି ଯାହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଇସ୍କ ମେ ରିସ୍କ ଲେନା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ରିସ୍କ ନେବେନି, ରିସ୍କ ନେଇକିରି ରିଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ବରଂ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ନ ନେଇକିରି ନେଇପାରିଲେ କରିପାରିଲେ ଧରିପାରିଲେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଶ୍ଚାତାପର ଜୀବନ ହେବ ସେଟା। ତେଣୁ ଇସ୍କ ମେ ରିସ୍କ ନେନା ଜରୁରୀ ହେ। ତେଣୁ ଇସ୍କ କର, ରିସ୍କ ନିଅ, ତା ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ହେଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନରେ ହେଉ, କି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏଇମ୍ରେ ମୋଟରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଆପଣ ଇସ୍କ କରିକିରି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। ରିସ୍କ ନେଇକି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଫଳ ନାହିଁ ବୋଲି ପରା, କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଫଳ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସଫଳ, ସବୁ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ରିସ୍କ ନେଇକି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ନ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସମୟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସମୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମଣିଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଦୁନିଆକୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବାରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରଇ ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ କି ଜାଗତିକ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଉ କି ପିନ୍ଧିବା ହେଉ କି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଉ କି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ ହେଉ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ପନିପରିବା, ଚାଷବାସ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିନିଯୋଗ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପଯୋଗ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ସୁକୁନ କି ଜିନ୍ଦଗି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କରିବା, ଆମେ ମଣିଷର ଆମେ ମଣିଷର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ମଣିଷର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା, ହେଲେ ଯାଇକି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହୁଥିଲି, ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘରର କାମରେ ଆପଣ ଯଦି ଲାଗିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି କାମ ଆସିପାରିଲେ, ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାରେ ହେଉ କି ମୋବାଇଲ ସଜାଡ଼ିବାରେ, ମୋବାଇଲ ଭୁଲଭାଲ ଯଦି ହେଇଛି, କେଉଁଟା କ'ଣ ସେଟିଂ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି ସେଇଟା କରିବାରେ ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ହେଉ, ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ ଆସିପାରିଲେ, ସେ ଛୋଟ କାମ ହେଉ, ଦିଆସିଲି କିଣାରେ ହେଉ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଣିବାରେ ବି ହେଉ, କି ଯାହା ବି ଯେଉଁ କାମରେ ବି ହେଉ, କି ଆପଣ ସଉଦା ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣିବାରେ ବି ହେଉ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ ଲାଗିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କେଉଁ କାମକୁ ନୁହନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆପଣ ଘରେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବେ ଆପଣ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି, ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସୁଖ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ସୁଖ ଆସୁଛି, ସୁଖରେ ତ ସମସ୍ତେ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ବି ଯେତେବେଳେ ହସ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ହସିବେ, ତାମାନେ ଭାବିବେ मुझे कुछ मिला है, ମୋତେ କିଛି ମିଳିଛି, मैंने कुछ पाया है, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦରକାର। ଦୁଃଖରେ ବି ଯିଏ ହସିପାରେ, ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇଛି, ତାକୁ କିଛି ମିଳିଛି। ମିଳିଛି ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଏ ସଂସାର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ବି ହସୁଛି, ଦୁଃଖରେ ବି ସୁଖରେ ହସୁଛି, ସେ ଦୁଃଖରେ ବି ଯିଏ ହସୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପାଇଛି। ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଗୋଟେ ପାଇଥିବ ତା ଜୀବନରେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପାଇଥିବ, ଅମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବନାର ଜୀବନ ଗୋଟେ ପାଇଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛି, ଦୁଃଖରେ ବି ହସୁଛି, ସୁଖରେ ବି ହସୁଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଖବରକାଗଜରେ ମିଳୁଛି, ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ କହିକି ଗୋଟେ ମିଳେ, ମେସୋରେ ବି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ, ମେସୋ ଆପ୍ରେ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମିଳିଲେ। ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ହୁଏ କି, ଏ ଆର୍ଟିକାଲ ଗୁଡ଼ା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିବାଟା, ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ିବାଟା ଟିକେ ବିଜାରିଆ ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ମିଳେ, 150 ଟଙ୍କା, 160, 140, 50, 60, 100, 150 ଭିତରେ ମିଳେ। ତାକୁ ନେଇ ଆସି ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ କରିଦେଇକି ସେଥିରେ ବି ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସି ଖେଳକୁଦ କରିକିରି ସେ ମୋର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଖବରକାଗଜ ବି ଏତେ ଭଲିକି ପଢ଼ିପାରୁନି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଖବରକାଗଜ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ, ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ନିଜକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ହସନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା।
आग निजको खुशी रखु चूज टू बी हैप्पी मुझे सब कहे चूज टू बी हैप्पी प्रथम निजको खुशी रखु से सब जीवन लक्ष्य बाकी थरे जीवन थरे मृत्यु थरे मार तो मनीष जन्म होती थरे मरीज आ कि ना थरे जन्म हो थरे मर तेणु द्वितीय बार जीवन मिलना तेणु हसी हसी मन खुशी रहा आत्मार विकास करवा आत्मा को ईश्वर को परमात्मा पाखे पहुँचेगा ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ଶରୀର ଆଜି ଅଛି କାଲି ପଳେଇବା ତେଣୁ କିଛି ତ ସବୁ କିଛି ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁ ତ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଟେମ୍ପରାରୀ ଏ ଦୁନିଆ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ସେ ଲୋକମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାକେ ରହିବେନି ଆମେ ରହିବାନି କିଏ ରହିବନି ତମେ ରହିବନି ମୁଁ ରହିବନି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ସଂସାର ତ ରହିବ ସଂସାର ମାର ବୋଲି ସଂସାର ରହିଲେ କେତେ ନ ବାଜି ହେଲେ କେତେ ଆମେ ରହିବାନି ଲୋକର କିଏ କାହାକୁ ମନେ ରଖୁଛି କିଏ କାହାକୁ ମନେ ରଖିବାନି କି ଆଉ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ମନ ଖୁସିରେ ରହିବା खुशी रहीकि बचा हसुवा सब हसुवा ये हसर वितरण चलता आपण मान सेवा रही मु प्रसाद।